आदिर्नादिश्च गुरु परम दैवतं गुरु परोतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वभिः साक्षीभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। जय गुरु दादा। জয় গুরু। সংশোধন প্রদান করলে আমার শ্রদ্ধেয় জানকী মা শ্রীমতী জানকী সাহু ও সদ্গুরু বন্দনা কলে আমার স্বামী বসন্ত ভাই শ্রীযুକ୍ତ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ଉଭୟଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମତ ଭାବରେ 2 ମିନିଟ୍ ନାମ ଜପ କରିବା। ନାମର ସମୟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନବ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବକିଶୋର ନାୟକ ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଲିଖିତ ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ। ଯେ ଆଗ ଝାମ୍ପ ଦେଇଛି ଆଗେ ପଥ ଦେଖାଇଛି ସେ ହିଁ ନେତା, ନତୁବା କେବଳ କଥାରେ କି ନେତା ହୁଏ। ଆଗେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଯଥା ସର୍ବସ୍ୱ ଢାଳି ଦିଅ, 10 ଜଣଙ୍କ ପାଦରେ ମଥା ବିକ୍ରୟ କର, ଆଉ କାହାରି ଦୋଷ ବୋଲି ଦୋଷ ଦେଖିବା ଭୁଲି ଯାଅ, ସେବାରେ ଆତ୍ମହରା ହୁଅ, ତେବେ ନେତା, ତେବେ ଦେଶର ହୃଦୟ, ତେବେ ଦେଶର ରାଜା। ନତୁବା ସେ ସବୁ କେବଳ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ନେତା ହେବାକୁ ଚାହଁ ତେବେ ନେତୃତ୍ୱ ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କର, ନିଜର ଗୁଣଗାନ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ପର ହିତରେ ଯଥା ସର୍ବସ୍ୱ ପଣ କର, ଆଉ ଯାହା ମଙ୍ଗଳ ଓ ସତ୍ୟ ନିଜେ ତାହା କରି ଦେଖାଅ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ସହିତ କୁହ, ଦେଖିବ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତୁମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନବ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବକିଶୋର ନାୟକ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀ ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସତ୍ୟବତୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ସତ୍ୟବତୀ ପ୍ରଧାନ ନାରୀ ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ।
परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्रीमुख निसृत नारीर नीति ग्रंथ पाठ धर्म कार्य माने ताहा ही करिबा जोंथिरे तुमर ओ तुमर पारिपार्श्विकर जीवन जस ओ वृद्धि क्रम वर्धन रे वर्धित हुए भाबी बुझी देखि शुणी ताहा ही कुह आउ आचरण रे ताहा ही अनुष्ठान कर देखिब भय ओ अशुभ ठारू केते दूर त्राण पाओ। वाणी संख्या 7। जय गुरुदादा। जय गुरु। दादा जय नारीनिति ग्रंथ पाठ कले आम श्रद्धा सत्यवती माँ श्रीमती सत्यवती प्रधान परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर अशेष जन प्रार्थना। जय गुरु माँ। वर्तमान शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करेंगे आम श्रद्धा प्रभाकर भाई ठाकुर पवित्र पांजाधि कर्मी श्रीयुत प्रभाकर साहू सत्यानुष्ठान स्वास्थ्य सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करें। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र श्रीमुख निसृत पवित्र स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ जेकोसी अनुरोध बा उपरोध भी हेउना कहीं तुम सदाचारी कुष्ठी चलना को अव्याहत रखी सौजन्य आप्यायन रे समस्त को अभिजीवित कर तोल तुमर सही कुष्ठी तपा कूल संभ्रम तुमर मर्यादा को संभ्रम दीप्त कर चलो। वाणी संख्या 41। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय गुरु। जय गुरु। शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ कले आम श्रद्धा प्रभाकर भाई ठाकुर पवित्र पांजाधि कर्मी श्रीयुत प्रभाकर साहू परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर अशेष जन प्रार्थना। जय गुरु। वर्तमान भजन जय गुरु। वर्तमान भजन आरंभ करिया। प्रथम भजन परिवेषण करेंगे आम श्री बसंत भाई श्रीयुत बसंत कुमार साहू। द्वितीय भजन परिवेषण करेंगे आम श्रद्धा अगस्त्य नना श्रीयुत देवेन्द्रनाथ अगस्ती। तृतीय भजन परिवेषण करेंगे आम श्रद्धा गायत्री माँ गायत्री दास। चतुर्थ भजन परिवेषण करेंगे आम श्रद्धा रोजी सुश्री रोजालीन दास। और पंचम भजन परिवेषण करेंगे आम श्रद्धा रंजिता महा श्रीमती रंजिता मल्लिक। बर्तमान अनुरोध करष्ट कंठशिल्पी आम श्री बसंत भाई श्रीयुत बसंत कुमार साहू प्रथम भजन परिवेषण करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरु। ओगो सुंदर अपरूप प्रियतम नमो नमो प्रभु नमो नमो। ओगो सुंदर अपरूप प्रियतम नमो नमो प्रभु नमो नमो। आधारेर पथे तुमी आलोक मम आधारेर पथे तुमी आलोक मम नमो नमो प्रभु नमो नमो। अगो सुंदर अपरूप प्रियतम नमो नमो प्रभु नमो नमो। জীবনের প্রতিকূলে তুমি অনুকূল সকল ভুলের মাঝে চিরনির্ভুল। জীবনের প্রতিকূলে তুমি অনুকূল সকল ভুলের মাঝে চিরনির্ভুল। আমার জীবনে তুমি অনুপম আমার জীবনে তুমি অনুপম নমো নমো প্রভু নমো নমো। ওগো সুন্দর অপরূপ প্রিয়তম নমো নমো প্রভু নমো নমো। सत्यते श्री हरि तृतीयते राम दापरेर श्री कृष्ण नवघन श्याम। सत्यते श्री हरि तृतीयते राम
দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণ নবঘন শ্যাম শাশ্বত সনাতন মনোরম শাশ্বত সনাতন মনোরম নম নম প্রভু নম নম ওগো সুন্দর অপরূপ প্রিয়তম নম নম প্রভু নম নম শ্রী গৌরাঙ্গ রূপে তুমি পতিত পাবন শ্রী রামকৃষ্ণ রূপে তুমি নর নারায়ণ শ্রী গৌরাঙ্গ রূপে তুমি পতিত পাবন শ্রী রামকৃষ্ণ রূপে তুমি নর নারায়ণ শ্রী অনুকূল রূপে তুমি পুরুষোত্তম শ্রী অনুকূল রূপে তুমি পুরুষোত্তম নম নম প্রভু নম নম ওগো সুন্দর অপরূপ প্রিয়তম নম নম প্রভু নম নম আধারের পথে তুমি আলোক মম আধারের পথে তুমি আলোক মম নম নম প্রভু নম নম ওগো সুন্দর অপরূপ প্রিয়তম নম নম প্রভু নম 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 প্রভু নম 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 প্রভু নম নম জয় গুরু দাদা ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବସନ୍ତ ଭାଇ ସୁକ୍ତ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ ଜୟ ଗୁରୁ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଗସ୍ତ୍ୟ ନାଥ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଅଗସ୍ତୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। जय पुरुषोत्तम जग के स्वामी जय दयाल जय अंतर्यामी जय पुरुषोत्तम जग के स्वामी जय दयाल जय अंतर्यामी जय पुरुषोत्तम जग के स्वामी जय दयाल जय अंतर्यामी तुम ही ज्ञान विज्ञान तुम ही हो तुम ही ज्ञान विज्ञान तुम ही हो द्रौपदी के सम्मान तुम ही हो तुम ही ज्ञान विज्ञान तुम ही हो द्रौपदी के सम्मान तुम ही हो ऋषि मुनियों के परम धाम तुम ऋषि मुनियों के परम धाम तुम कपि सिंह के भगवान राम तुम कपि सिंह के भगवान राम तुम ही हम सबके स्वामी दयाल दयांतर्यामी जय पुरुषोत्तम जग के स्वामी जय दयाल जय अंतर्यामी शिव डमरू के ताल तुम्ही हो
शिव डमरू के ताल तुम्ही हो, महाकाल विकराल तुम ही हो। शिव डमरू के ताल तुम्ही हो, महाकाल विकराल तुम ही हो। बीज मंत्र सृष्टि बीज तुम, बीज मंत्र तुम, सृष्टि बीज तुम, ओंकार तुम, नाद ब्रह्म तुम, ओंकार तुम, नाद ब्रह्म तुम ही नाम, तुम ही हो नामी। जय दयाल जय अंतरयामी, जय पुरुषोत्तम जग के स्वामी, जय दयाल जय अंतरयामी। समय तुम्ही, आकाश तुम्ही हो, समय तुम्ही, आकाश तुम्ही हो, निराकार साकार तुम्ही हो। समय तुम्ही, आकाश तुम्ही हो, निराकार साकार तुम्ही हो। तुम ही यम मृत्युंजय भी तुम ही यम मृत्युंजय भी तुम। राम कृष्ण चैतन्य बुद्ध तुम, राम कृष्ण चैतन्य बुद्ध तुम ही शांति, तुम ही संग्रामी। जय दयाल जय अंतरयामी, जय पुरुषोत्तम जग के स्वामी, जय दयाल जय अंतरयामी, जय पुरुषोत्तम जग के स्वामी, जय दयाल जय अंतरयामी, जय दयाल जय अंतरयामी। जय गुरु। जय गुरु। খুব সুন্দর ভাবে আমার বিষ্টকোণ শিল্পী আমার শ্রদ্ধা অগস্ত্য ননা শ্রীযুক্ত দেবনাଥ ଅଗସ୍ତି খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟକୋଣ ଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗାୟତ୍ରୀ ମା, ଗାୟତ୍ରୀ ଦାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। जय गुरुदेव। ଜୟ ଗୁରୁ ମା, ଜୟ ଗୁରୁ। प्रभु तव श्री चरणे जीवन अंगे अंगे सिहरण प्राणे जागे जागरण धन्य जीवन लभि शरण दर्शने तव कंज चरण दर्शने तव कंज चरण प्रभु तव श्री चरणे जीवन प्रभु तव श्री चरणे जीवन अंगे अंगे सिहरण प्राणे जागे जागरण अंगे अंगे सिहरण प्राणे जागे जागरण धन्य
दर्शने तव कञ्ज चरण दर्शने तव कञ्ज चरण प्रभु तव श्री चरणे जीवन प्रभु तव श्री चरणे जीवन प्रभु पुरुषोत्तम परम प्रेममय मन्त्री सचेतन मन पुलकित हृदय प्रभु पुरुषोत्तम परम प्रेममय मन्त्री सचेतन मन पुलकित हृदय सच्चिदानन्दमय प्रेम घन विग्रह सच्चिदानन्दमय प्रेम घन विग्रह भुलाई दिल दुःख कषण दर्शने तव कञ्ज चरण दर्शने तव कञ्ज चरण प्रभु तव श्री चरणे जीवन प्रभु तव श्री चरणे जीवन विश्व सचराचरे नाम प्रेम मलय प्रति मन मंदिर प्रीति कुंज निलय विश्व सचराचरे नाम प्रेम मलय प्रति मन मंदिर प्रीति कुंज निलय विनाशील प्रलय जर मरणर भय विनाशील प्रलय जर मरणर भय करिल जीवंत कष्ट पाषाण दर्शने तव कञ्ज चरण दर्शने तव कञ्ज चरण प्रभु तव श्री चरणे जीवन प्रभु तव श्री चरणे जीवन अंगे अंगे सिंहरण प्राणे जागे जागरण अंगे अंगे सिंहरण प्राणे जागे जागरण धन्य जीवन लभि शरण दर्शने तव कञ्ज चरण दर्शने तव कञ्ज चरण दर्शने तव कञ्ज चरण जय गुरु दादा जय गुरु खूब सुंदर सुमधुर ललित कंठरे अमर विष्णु कंठशिल्पी श्रद्धा गायत्री माँ गायत्री दास खूब सुंदर भजन परिवेशन करले परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर अशी क्षण प्रार्थना जय गुरु माँ जय गुरु वर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आमर अन्यतम विष्णु कंठशिल्पी अमर श्रद्धा रोजी सुश्री रोजालिन दास परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु पाइछे तुमको ए जनमे प्रभु केते साधनार फले हो
କେତେ ସାଧନାର ଫଳେ ଦେଇଛ ଆଶ୍ରୟ आहे ଦୟାମୟ ଦେଇଛ ଆଶ୍ରୟ आहे ଦୟାମୟ ତୁମରି ଚରଣ ତଳେ ତୁମରି ଚରଣ ତଳେ ପାଇଛି ତୁମକୁ ଏ ଜନମେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ସାଧନାର ଫଳେ ହୋ କେତେ ସାଧନାର ଫଳେ ମୋ ଆଶା ଆକାଶେ ତୁମରି କରୁଣା ଝର ଝର ହୋଇ ଝରେ ଜୀବନ ମରୁରେ ହସ ଚହଲେ ପ୍ରୀତି ସବୁ ଜିମା ଭରେ ହଜି ଯାଇଛି ମୋ ଜୀବନର ଛନ୍ଦ ହଜି ଯାଇଛି ମୋ ଜୀବନର ଛନ୍ଦ କୋଟି ଜୀବନର ତାଳେ କୋଟି ଜୀବନର ତାଳେ ପାଇଛି ତୁମକୁ ଏ ଜନମେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ସାଧନାର ଫଳେ ହୋ କେତେ ସାଧନାର ଫଳେ ଶୋକ ଭରା କେତେ ଦୁଃଖର ନିଶାରେ ତୁମରି ଅମିୟ କଥା ଦୂରେଇ ଦେଇଛି ସାଇତା ଯେ ମୋର କୋଟି ଜନମର ବ୍ୟଥା ତୁମ ସିଂହାସନ ସିକ୍ତ କରିଛି ତୁମ ସିଂହାସନ ସିକ୍ତ କରିଛି ଏ ମୋର ନୟନର ଜଳେ ଏ ମୋର ନୟନ ଜଳେ ପାଇଛି ତୁମକୁ ଏ ଜନମେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ସାଧନାର ଫଳେ ହୋ କେତେ ସାଧନାର ଫଳେ জীবন দেবতা জীবনে ভরিছ মমতার ঘন ছাই অন্তরে প্রভু বিরাজিত তুমি অন্তর তম হুই চলা পথ মোর আলোকিত করি চলা পথ মোর আলোকিত করি সহস্র দীপালি জালে সহস্র দীপালি জলে পাইছি তুমকু এ জনমে প্রভু কেতে সাধনার ফলে হো কেতে সাধনার ফলে দিছ আশ্রয় आहे দয়াময় দিছ আশ্রয় आहे দয়াময় তুমরি চরণ তলে তুমরি চরণ তলে পাইছি তুমকু এ জনমে প্রভু
କେତେ ସାଧନାର ଫଳେ ହୋ କେତେ ସାଧନାର ଫଳେ ହୋ କେତେ ସାଧନାର ଫଳେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর সমুদ্র সলিত কণ্ঠরে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার সাথে আরোজি সুশ্রী ରୋଜାଲିନ ଦାସ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶେଷ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସଦ୍ୟ ରଞ୍ଜିତା ମାସ ଶ୍ରୀମତୀ ରଞ୍ଜିତା ମଲ୍ଲିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ମାୟା ଜୟ। କିଏ ହେବ ତୁମ ସମ ଭାବି ହୁଏ ଅଥୟ କିଏ ତୁମେ ପ୍ରିୟ କିଏ ତୁମେ ପ୍ରିୟ ମୋ ଜୀବନ ଚଲା ପଥେ ମୋ ଜୀବନ চলা পথে হইছ সহায় মো জীবন চলা পথে হইছ সহায় কিଏ ହେବ ତୁମ ସମ କିଏ ହେବ ତୁମ ସମ ଭାବି ହୁଏ ଅଥୟ କିଏ ତୁମେ ପ୍ରିୟ କିଏ ତୁମେ ପ୍ରିୟ ମୋ ଜୀବନ ଚଲା ପଥେ ମୋ ଜୀବନ চলা পথে হইছ সহায় মো জীবন চলা পথে হইছ সহায় দরদি হে অপরূপ দর্শন লভি অশান্ত এ মনে বহে শান্তির সুরভি অবোধ সন্তান মুজে সাধনে বিলীন চঞ্চলতা প্রতিক্ষণে হেবা পাই পূর্ণ দরদি হে অপরূপ দর্শন লভি অশান্ত এ মনে বহে শান্তির সুরভি অবোধ সন্তান মুজে সাধনে বিলীন চঞ্চলতা প্রতিক্ষণে হেবা পাই পূর্ণ চির সাথী আপনার চির সাথী আপনার সদা হুয়া সদয় চির সাথী আপনার চির সাথী আপনার সদা হুয়া সদয় কিয়ে তুমে প্রিয় কিয়ে তুমে প্রিয় মো জীবন চলা পথে মো জীবন চলা পথে হইছ সহায় মো জীবন চলা পথে হইছ সহায়
ପ୍ରଦତ୍ତ ପଥ ପାଶୋରି ଦିଗ ଭୁଲେ ଯେବେ ଦୟାମୟ ଆର୍ତ ଡାକ ତୁମକୁ କି ଶୁଭେ ଅତୁଟ ଏଇ ବନ୍ଧନ ଦେଲ ହେ ଜଣାଇ ଆସୁ ଝଡ଼ ବହୁ ଝାଞ୍ଜି ଶୋଚନାନ ନାହିଁ ପ୍ରଦତ୍ତ ପଥ ପାଶୋରି ଦିଗ ଭୁଲେ ଯେବେ ଦୟାମୟ ଆର୍ତ ଡାକ ତୁମକୁ କି ଶୁଭେ ଅତୁଟ ଏଇ ବନ୍ଧନ ଦେଲ ହେ ଜଣାଇ ଆସୁ ଝଡ଼ ବହୁ ଝାଞ୍ଜି ଶୋଚନାନ ନାହିଁ ରାହା ଦେଲ ସାହା ହୋଇ ରାହା ଦେଲ ସାହା ହୋଇ ମୋର ନାସିଛ ଭୟ ରାହା ଦେଲ ସାହା ହୋଇ ରାହା ଦେଲ ସାହା ହୋଇ ମୋର ନାସିଛ ଭୟ କିଏ ତୁମେ ପ୍ରିୟ କିଏ ତୁମେ ପ୍ରିୟ ମୋ ଜୀବନ ଚଲା ପଥେ ମୋ ଜୀବନ ଚଲା ପଥେ ହୋଇଛ ସହାୟ ମୋ ଜୀବନ ଚଲା ପଥେ ହୋଇଛ ସହାୟ ନିମିଷେ ହଜି ତୁମଠୁ ମାୟାରେ ମୁଁ ମଜେ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପଥ ଦେଶେ ନିଜ ଛାଇ ଖୋଜେ ଭକତ ମୁଁ ଛାର ଦିନ ସତା ଯାର ନାହିଁ ପରିଚୟ ଦେଲ ଆଣି ଦୟାଲ ଗୋସାଇଁ ନିମିଷେ ହଜି ତୁମଠୁ ମାୟାରେ ମୁଁ ମଜେ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପଥ ଦେଶେ ନିଜ ଛାଇ ଖୋଜେ ଭକତ ମୁଁ ଛାର ଦିନ ସତା ଯାର ନାହିଁ ପରିଚୟ ଦେଲ ଆଣି ଦୟାଲ ଗୋସାଇଁ ନାହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅବଶୋଷ ନାହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅବଶୋଷ କି ଅବା ସଂଶୟ ନାହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅବଶୋଷ ନାହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅବଶୋଷ କି ଅବା ସଂଶୟ କିଏ ତୁମେ ପ୍ରିୟ କିଏ ତୁମେ ପ୍ରିୟ ମୋ ଜୀବନ ଚଲା ପଥେ ମୋ ଜୀବନ ଚଲା ପଥେ ହୋଇଛ ସହାୟ ମୋ ଜୀବନ ଚଲା ପଥେ ହୋଇଛ ସହାୟ କିଏ ହେବ ତୁମ ସମ କିଏ ହେବ ତୁମ ସମ ଭାବି ହୁଏ ଅଥୟ କିଏ ତୁମେ ପ୍ରିୟ କିଏ ତୁମେ ପ୍ରିୟ ମୋ ଜୀବନ ଚଲା ପଥେ ମୋ ଜୀବନ ଚଲା ପଥେ ହୋଇଛ ସହାୟ ମୋ ଜୀବନ ଚଲା ପଥେ ହୋଇଛ ସହାୟ ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর সমুদ্র স্মিত কণ্ঠরে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধেয় রঞ্জিতা মা শ্রীমতী রঞ্জিতা মল্লিক খুব সুন্দর ভজন পরিবেশন কলে তাঙ্কর ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ।
ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସଦା ଚକ୍ରଧର ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚକ୍ରଧର ଜେନା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ঘণ্টা বাজিল রে পতিত পাবন দয়াল ঠাকুর আবার এসেছি রে শঙ্খ বাজিল রে ঘণ্টা বাজিল রে পতিত পাবন দয়াল ঠাকুর আবার এসেছে রে শঙ্খ বাজিল রে ঘণ্ট বাজিল রে শঙ্খ বাজিল রে ঘণ্ট বাজিল রে পতিত পাবন দয়াল ঠাকুর আবার এসেছে রে পতিত পাবন দয়াল ঠাকুর আবার এসেছে জনমে জননী মন মোহিনী পুরুষোত্তম গর্ভধারিণী জনমে জননী মন মোহিনী পুরুষোত্তম গর্ভধারিণী জনমে জননী মন মোহিনী পুরুষোত্তম গর্ভধারিণী তোমায় কৃপায় এসে নতিহর তোমায় কৃপায় এসে নতিহর ধর্ম গানিতে নাচিতে রে দয়াল ধর্ম গানিতে নাচিতে রে পতিত পাবন দয়াল ঠাকুর আবার এসেছে রে পতিত পাবন দয়াল ঠাকুর আবার এসেছে রে শঙ্খ বাজিল রে ঘণ্ট বাজিল রে শঙ্খ বাজিল রে ঘণ্ট বাজিল রে শঙ্খ বাজিল রে ঘণ্ট বাজিল রে পতিত পাবন দয়াল ঠাকুর আবার এসেছে রে পতিত পাবন দয়াল ঠাকুর আবার এসেছে রে পতিত ব্যতীত যে আত্ম দেখানে আয় টুটিয়া এ তাত্ম নিধানে পতিত ব্যতীত যে আত্ম দেখানে আয় টুটিয়া এ তাত্ম নিধানে পতিত ব্যতীত যে আত্ম
ବାଜିଲୁ ରେ ପତିତ ପାବନ ଦୟାଲ ତାକୁ ଆବାର ଶେଷରେ ପତିତ ପାବନ ଦୟାଲ ତାକୁ ଆବାର ଶେଷରେ মুক্ত করিতে ধরা পাতি জনে পরম পবিত্র নাম বিচরণে মুক্ত করিতে ধরা পাতি জনে পরম পবিত্র নাম বিচরণে মুক্ত করিতে ধরা পাতি জনে পরম পবিত্র নাম বিচরণে মুক্ত করিতে ধরা পাতি জনে পরম পবিত্র নাম বিচর মহান ধর্ম স্থাপিতে জগৎ মহান ধর্ম স্থাপিতে জগৎ অনুকূল নামে এসেছি রে দয়াল অনুকূল নামে এসেছি রে পতিত পাবন দয়াল তাকু আবার এসেছি পতিত পাবন দয়াল শঙ্খ বাজিলো রে ঘণ্ট বাজিলো রে শঙ্খ বাজিলো রে ঘণ্ট বাজিলো রে পতিত পাবন দয়াল তাকু আবার এসেছে রে পতিত পাবন দয়াল তাকু আবার এসেছে রে পতিত পাবন দয়াল তাকু আবার এসেছে শঙ্খ বাজিলো রে ঘণ্ট বাজিলো রে শঙ্খ বাজিলো রে ঘণ্ট বাজিলো রে শঙ্খ বাজিলো রে ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଚକ୍ରଧର ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚକ୍ରଧର ରଞ୍ଜନ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଅନୁକୂଳରେ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବେହେରା IPS ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ତା ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସତ୍ୟ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ସାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସେହି ସାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ସତ୍ୟ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ତା ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜିତୁ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରକୃଷ୍ଣ ରଥ ତାଙ୍କର ସୁକନ୍ୟା ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସେହି ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଜିତୁ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ତା ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଲେଙ୍କା ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଦୀପ୍ତ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସେହି ଦୀପ୍ତ ଜୀବନଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିକ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାଜ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିନିଧି ପୂଜ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ବିଜୟଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଡକ୍ଟର ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଡକ୍ଟର ସୀତାକାନ୍ତ ଦାସ ଡକ୍ଟର ସୁମନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ପଞ୍ଚନ ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର କୁମାର ମେକଅପ୍ ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦିବାକର ସ୍ୱାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାଶୀନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଚିଦାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶରତ କୁମାର ଦାସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେହେରା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁବରାଜ ପ୍ରସାଦ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମଙ୍ଗତା ସାହୁ ନିମାଇ ଚରଣ ଦାସ ପାରେଶ୍ୱର ଜେନା ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସିଂ
परशुराम माणिक, रमेश चंद्र नायक, रघुनाथ बस्तिया, रजनीकांत पंडा और संतोष कुमार षडंगी, सुभाष चंद्र दास, ताराकांत बेहरा, प्रोफेसर उग्रसेन लेंका, प्रोफेसर हृदयरंजन त्रिपाठी एभଳି अनेक पूज्य रीति मान जोग देइछन्ति। परवर्ती अवस्था जदि किए जोग देइथिबे तो मु देखि न थाई पारे। आम पाखे ठाकुर कथा जी तोड़ धरवे आम समस्ते जानते अनेक थर ठाकुर कथा शुणी आसछन्ति। विज्ञ प्रज्ञ व्यक्तित्व, जड़े सुवक्ता, जड़े विशिष्ट शिक्षाविद विशेष भाव में गुरुत्वपूर्ण कथा है जे श्री श्री ठाकुर नरोत्तम दर्शन कर सौभाग्य अर्जन करते। छात्र जीवन रू श्री श्री ठाकुर आदर्श निर्देश को वहन करी ठाकुर काम निजक व्रत रखिंट। सम्मान्य पूज्य भवानीदा ठाकुर सप्रतिनिधि श्रीयुत भवानी शंकर माइती आज आम अनुरोध रक्षा करी आम सहित अच्छे ठाकुर कथा तोड़ धरवे। दादा को अनुरोध करवा आलोचना आरंभ करेंगे। श्रीयुत भवानी शंकर माइती ठाकुर सप्रतिनिधि। दादा जय गुरु। दादा जय गुरु। जय गुरु। आज्ञा जय गुरु। केते समय पर्यंत टाइम टा दादा 8टा पर्यंत कहि परिबे। 8टा पर्यंत। ओहो। वंदे विभु जगन्नाथम विश्वमैत्री विधायकम विश्वसेव्यं परात्मनं कैवल्यानंददायकम भद्रतं भद्र कल्याणी श्रद्धा मेधा सरस्वती लोकानामन्नदाता ते महालक्ष्मी नमस्तुते। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवंकर रातुल चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त इष्ट परिवार रातुल चरण अनंत कोटि प्रणाम। आज पवित्र प्रभाती सत्संग रे बरण्य पुरोधा परम श्रद्धा श्रीयुक्त देवेंद्र कुमार दोलई भाई उपस्थित श्री श्री ठाकुर पुत पवित्र पांजाधारी सहप्रतिरीतिक धैर्य जाजक मंडली प्राणर गुरु भ्राता मातृमंडली छोट छोट पिला माने समस्त मोर हार्दिक जय गुरु प्रीति शुभेच्छा एवं यथोपयुक्त प्रणाम। शंख ध्वनि बाणीपाठ भजन कीर्तन माध्यम रे जो माने परिवेश को मनोमुग्धकर एक मनोमुग्धकर परिवेश रे परिणत करछंती। सेमानकर समस्त सार्विक मंगल कामना करबा सहित जो माने इष्ट अर्घ प्रदान करे सत्संग आयोजन करछंती श्री प्रमोद भाई एवं श्रीकांत भाई सत्यरंजन भाई एवं हरकृष्ण भाई एमानक समस्त सार्विक मंगल कामना करछि। सेमाने जे उद्देश्य रे आज सत्संग प्रदान करछंती बरेण्य पुरोधा सेमानकर सार्विक मंगल कामना कले मु मध्य सेमानकर श्री श्री ठाकुरଙ୍କ श्रीचरण रे सेमानकर उद्देश्य एवं जो काम उद्देश्य रे सेमाने सत्संग प्रदान करछंती से उद्देश्य तांकर साधन हो तांकर कामना परिणत हो कामना मनोकामना पूर्ण हो सब परिवार समस्ते सतायु हंतु दीर्घायु हंतु एवं सर्वोपरि इष्ट को मथारे बहन कर जीवन को सार्थक कर तुलंतु। यहाँ मोर श्री श्री ठाकुर श्रीचरण तले एकांत प्रार्थना। परम श्रद्धा दले भाई से मोर निजर आपणार अति निकट लोक आम अंचल से प्रत्येक घरे घरे सत्संग परिवार सहित से परिचित। से जड़े गुरुही है मध्य सन्यास भली जीवन यापन करती जो चिंताधारा जीवन जो चलनी एवं इष्टों प्रति जो निष्ठा दुखर विषय से आम ये थिले किंतु टिके दूर को चली जाइए। तथापि से जो कर्मव्यस्त जीवन भितर दायित्वपूर्ण जीवन भितर दीर्घ दिन धरी जो सत्संग परिचालना कर आयोजन कर कम कथा नुहे। तेणु शास्त्र अच्छी काम किए करे किए जानीपे सहस्र जन्मेर पर कश्चिदिक नर आमाके जानीते पारे हईले तत्पर। यही मनीष जीवन हे दुर्लभ जीवन।
এই মଣିষ জীবন পাইবা হচ্ছে গোটে বিরাট তপস্যা, বিরাট সাধনা। বহু জন্মর তপস্যা এবং সাধনা পরে মଣିষ জীবন পায়। অসংখ্য জনি ভেদ কলা পরে বিভিন্ন বিবর্তন প্রক্রিয়ার ভিতর দিকে মଣିষ জন্ম লাভ করে থাকে। কিন্তু যদি মଣିষ জন্ম লাভ করে মଣିষরে রহি যায়, তাহলে সে জীবনের সে সাধনা পুଣି ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯାଏ। ମଣିଷ ଜନ୍ମର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ତାର ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ସାଧନା। ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେଇ ଦିଗରେ ନ ଚାଲେ, ତାର ମଣିଷ ଜୀବନଟା ବୃଥା ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ମଣିଷର ଆମର ଆଚରଣ, ଆମର ବ୍ୟବହାର, ଆମର ସାଧନା ଦେଇ ଇଷ୍ଟଙ୍କର କଥା ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ଟୁ ଏନହାନ୍ସ ଦି ଗ୍ଲୋରି ଅଫ୍ ଗଡ୍। ଆଉ ସେଇ ସାଧନାରେ ବ୍ରତୀ ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ ଦଳେଇ ଭାଇ। ଏ କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କରିବା, ଇଷ୍ଟଙ୍କର କଥା ଶୁଣେଇବା ଏ କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ସେଥିରେ ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞ ଲୋକ ମୁଁ ଯାକୁ ଭାବେ କି ମୋତେ ସେ ଯାଜନ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି। ଗତକାଲିର କଥା କହୁଛି, ଡକ୍ଟର ସୀତାକାନ୍ତ ଦାସ ସେ କହିଲେ ଗୋ ବିଟୁଇନ୍ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କର ତତ୍ଵ ଆଲୋଚନା। ଏଭଳି ବହୁ ପଣ୍ଡିତ ବିଜ୍ଞ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଣିକି ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣେଇବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଗୋ ବିଟୁଇନ୍ ବିଷୟରେ ଠାକୁର ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ସେ ଯାହା କହିଲେ କି ଦାଦା ଗତକାଲି ଜିତେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଷଡଙ୍ଗୀ ସିଏ କରିଥିଲେ ଗୋ ବିଟୁଇନ୍ ବିଷୟରେ। ଜିତେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଷଡଙ୍ଗୀ। ହଁ ଠିକ ଠିକ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଅଦ୍ଭୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ସେ এইଭଳି ଖାଲି ଜଣେ ନୁହେଁ, ୟା ଆଗରୁ ବହୁତ ଆଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ନୋଟ ବି କରିଛି। এইଭଳି ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ ସାବଡିଜମରେ ମୁଁ ଏକା ଥିଲି। ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଲୋକ ହସନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି କେଉଁଝରକୁ, କେଉଁଝରରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବୁ, ଗୋଟେ ଯାଜକ କର୍ମୀ ତ ନାହିଁ, ରୀତି କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହେଲା, ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟରେ ବାହାରିଥିଲା, ମୁଁ ପେପରରେ ତାକୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ମନ୍ଦିର ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କାହା ପାଖକୁ ଯିବି, କାହାର କଥା କହିବି, କାହାକୁ ଦେଖେଇବି ଠାକୁରର କଥା, ଏମିତି ଅସହାୟ ଭାବିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗାଁ ଗାଁରେ, ଗଳି ଗଳିରେ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ସର୍ବପେକ୍ଷା ବଡ଼ ବଡ଼ ବକ୍ତା ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ମନଟା ଗର୍ବରେ ଛାତିରେ ଫୁଲି ଉଠେ। ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରିଦେଇଥିଲେ ଗୁରୁଙ୍କର କଥା କହି। ଆଜି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ଭକ୍ତ, ଅସଂଖ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସବୁ ମିଳେ, ଯୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା, ସନାତନ ଧର୍ମର କଥା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି କହିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖନ୍ତି। ପୁଣି ମୋର ଗର୍ବର କଥା ଯେ ଏଇ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଅସହାୟ ହେଇକି ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲି, ଆଉ ଦେଖିଲି ଅସଂଖ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସୁରମ୍ୟ ସବୁ ରାଜପ୍ରସାଦ ଭଳି ସବୁ ମନ୍ଦିର, ଅସଂଖ୍ୟ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ, ଯୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ନିଜର ସାଧନା ବଳରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କହିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର କହିବାର କଥା, ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ଉପସ୍ଥିତ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ ସବୁ କହିଲେ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ବା କଣ କହିବି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମୋର ପୁଞ୍ଜି ଯେ ମୋର ଜୀବନରେ ମୁଁ ତ ବିଶେଷ କିଛି କରିପାରିନି। ଠାକୁରକୁ ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଯେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ଏମିତି କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ବୁଝିଲି, ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଲି, ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନ, ଏଇ ଜୀବନକୁ ମଣିଷ ବୁଝିପାରନ୍ତା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ,
ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ନ ହେଇ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥରେ ଚାଲେ। ଏ ଜୀବନ ବଡ଼ ବିସ୍ମୟକର, ଅନନ୍ତ ରହସ୍ୟ, ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ୟା ଭିତରେ ରହିଛି ମଣିଷ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଏଇ ମଣିଷ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି, ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତା ଭିତରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଯୋଉ ବିଭୂତି ବୈଭବ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ବିଷୟରେ ସେ ଯଦି ପରିଚିତ ନୁହେଁ, ଗବେଷଣା ନ କରେ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ନ କରେ, ତାହେଲେ ତାର ଜୀବନଟା ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯାଏ। ବହୁ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାର, ଧନୀ ଦରିଦ୍ର, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ, ଠାକୁରଙ୍କର ସହପ୍ରତିରେ କିଛି କର୍ମୀ ହିସାବରେ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଚିକିତ୍ସକ ହିସାବରେ ବହୁ ମଣିଷ ସହିତ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ଘଟିଥିଲା। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ଯେ ଜୀବନରେ ଅଧିକାଂଶ ମଣିଷ, ଧନୀ ଦରିଦ୍ର, ଶିକ୍ଷିତ ଅଶିକ୍ଷିତ, ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଅର୍ଥ, ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ମାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, କିନ୍ତୁ କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ସଂଖ୍ୟା ବଢାଇବା ପାଇଁ ବହୁ ମୋ ନିଜର ବନ୍ଧୁ, ଶିକ୍ଷିତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେହି କିନ୍ତୁ ଦୀକ୍ଷାର କଥା କହିଲେ ସମସ୍ତେ କାଟି ପଡ଼ନ୍ତି। କୁହନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ କେତେ ଦୂର ଆଗେଇଲା, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ପୃଥିବୀ କେତେ ଆଗଉଛି, ଆପଣ ଖାଲି ଦୀକ୍ଷା କଥା କୁହନ୍ତି, ଠାକୁର କଥା କୁହନ୍ତି, এইଭଳି ନାକ ଟେକିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ପରିଣତି ଧନର ଗର୍ବ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର କଥା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନସିକତା ଇତ୍ୟାଦି ନେଇକି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ, ତାର ଅନ୍ତିମ ପରିଣତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମୋତେ ଘଟିଥିଲା। ଯେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ, ସେତେବେଳେ ତା ଜୀବନକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ, ଜୀବନର ମର୍ମକୁ ସେ ବୁଝିପାରେ ନା। ତେଣୁ ଜୀବନଟା ପୁରାପୁରି ବ୍ୟର୍ଥତା ଅନ୍ଧକାରରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କର ଚାକିରି, ଧନର ଗର୍ବ, ନିଜ ପଦପଦବୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରିଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧୂଳିସାତ ହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ବି ସଫଳ ହେବାର ମୁଁ ଦେଖିନି। ଏବଂ କିଛି କିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ସେମାନେ ଅନ୍ତତଃ ସେମାନେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମୋତେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି ଆପଣ ଠିକ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଯେଉଁ ମାନଙ୍କର କଥା କହିଲି, ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସାଧନା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ସାଧନା ଅଛି, ଭକ୍ତି ଅଛି, ନିଷ୍ଠା ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କହିପାରନ୍ତି। ঠাকুর কহিলে ঈশ্বরকে ভালোবাসে, ঈশ্বরকে ভালোবেসে যার যেমন হয় তৃপ্ত পান, সেই তো পারে ভর দুনিয়ায় দিতে তেমনি তৃপ্তি দান। যা পাখে যে সম্বলটা ଅଛି, যা পাখে ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, যা ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କରିବ ଠିକ ଭାବରେ। ତେଣୁ ନିଜର ସାଧନା, ନିଜର ଚରିତ୍ର, ନିଜର ଅନୁଭୂତି, ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ଯାହାର ଯେତେ ଗଭୀର, ସେ ସେତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେତିକି ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖେ। ତେଣୁ ଆମେ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ ପଣ୍ଡିତ, ବହୁ ଭକ୍ତ, ବହୁ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଶୁଣିବାର ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ଏ କମ କଥା ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ନୂଆ କଥା କ'ଣ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖିଲି, ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଘଟିଥିଲା ଅଚାନକ ଭାବରେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଥିଲି କଲେଜରେ, ଯେତେବେଳେ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଘରେ ବସିଥାଏ, ଜଣେ ଲୋକ, ଆମ ଗାଁର ଲୋକ, ସେ ଏଠୁ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି। ଉଦୟ ସାମଲ ବୋଲି ଦୁଇ ଭାଇ, ସେମାନେ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜମିଦାର ଘରେ ସେମାନେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଭାଇ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ବୋଲି ଦୁଇ ଭାଇ ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲେ। ସେମାନେ ଦୁଇ ଭାଇ
एभली शत्रु हेले किए क्या मारिब हत्या करिब एइथिପାଇଁ ସେମାନେ सब गुंडा पोषिथिले इत्यादि इत्यादि। जो उदय सामल आसिक पहुँचिले हठात आम गाँव रे तांको घर मुझे चिन्हिनी विराट व्यक्तित्व निश अच्छी बहुत लंबा फिगार और भारी अहंकारी से थिले किंतु से दुई भाई जो से गाँव रे झगड़ा विवाद केस बास लगी रहा से समय से गाँव गोटे लोक डायमंड हार्बर चाकरी करे ठाकुर दीक्षित से 14 वर्ष पर गोटे संतान है ठाकुर कृपारू तो से गाँव रे गोटे सत्संग सत्संग तो सब बुझंती नहीं कि उनको ठाकुर कहीं बुझंती नहीं से गोटे सत्संग प्रदान कले एवं ये उदय सामल को से डाकी थिले। ये तो भारी प्रतापी भारी माने ये ईश्वर को विश्वास करेनी उदंड प्रकृति लोक सब से जाकर कहले जे दादा आम घर सत्संग हम अपन मुझे विश्वास करनी माछ मांस ना कि नहीं तुम्हें सब सब खिचुड़ी खेबे एमती सब उपहास कर कहले से बहुत अनुरोध कले आपन टिके जीवे आम घर को तो से समय कहला ठीक अच्छे मुझे बेसी समय बसी पारि मोर तो विश्वास ना एमती कहले तो कलिकतार जन ऋतिक आसते से जाजन कले जाजन करने जाजन शुणिक मुंडा टे भक्ति आसला गोटे भाव आसला सेठू से सहित सत्संग पर साक्षात कले से साक्षात कथबार्ता से मुग्ध हो गले निजर कथा कहले भाई कथा कहले झगड़ा झाटी सेठू से तापर दिन घर को डाकी नहीं जाइए तापर कि बुझेले जाहु कहले जे मु आपन को गोटे कथा कहबी अंतिम रे कहिथिले आपन तो बड़ तेणु आपन जाइए सान भाई को जो मैंने 20 वर्ष धरी कथबार्ता नहीं कई कहारी मुह देखती नहीं तांको से निर्देश देले आपन जाइए कहतु जे आमे सब झगड़ा मेटाई नेबा राजी भी हो गले एत उदंड प्रकृति लोक हठात कि कथार जादू थिला से राजी हो गले राजी होगा जाकि से पहुँचले पहुँचला पर से आश्चर्य हो गले पुओ मैंने सब देखिक जे बड़ बापा आसी कि आश्चर्य कथा से सान भाई भी मध्य छिड़ा ही रहिले भाभी पारे नहीं भाई आसो बोली सांगे चले ऋतिक दुई भाई भीतर झगड़ा मिटिगला 20 वर्षर विवाद मिटिगला ये गोटे देव चरित्र परिणत होगा मास मांस सारी स्वस्थ नहीं से ठाकुर प्रचार बुली से उद्देश्य आम गाँव को सी जो आसी से कहीं के जानी मोर तो कम बयस था ठाकुर कथा शुणवार बयस नाला हठात मुझे डाकिक ठाकुर को जाजन कले मु शुणिली ठाकुर प्रयोजनीयता गोटे कथा खाली शुणिली केमती से मुक्त पाइबी प्राय घंटे बुझेले पढ़ेली से गोटे कथा जयगुरु और अनुकूल कथाटी मन था आश्चर्य कथा 2 वर्ष पर मुझे कॉलेज को गली से कॉलेजटा गोटे जंगल भितर थिला आरण्यक बोली मेस आ सिल्वियन ब्यूटी और से कॉलेज 1 किलोमीटर दूर आम ये टाउन रु किमती मोर संधान पाइले चली चली आसी एप्रिल मासरे परीक्षा थाए बहुत खरा थाए पादरे चलिकी 1.5 किलोमीटर आसी से किमती मोर संधान पाइले मुझे भी जानी पारि आसिक पहुंची थे आश्चर्य हो गली खाइबा तापर खाइबा को डाकिली माछ मांस होता है रविवार दिन से कहले मु माछ मांस खाई मत पानी दे मु आसी तू दीक्षा ने ये जो घटना से ठाकुर प्रचार करूँ से मत ये कथा कहले दीक्षा ने पुणी चलीगले छाड़ी कि खाइले छाड़ी आसिली ये जो 2 थर मत पुश कर से ठाकुर कथा तृतीय वर्ष गोटे सत्संग आयोजन होता है से जो जयगुरु और श्री श्री ठाकुर ये कथा मन रखी था अनुकूल यही कथा टिक मत टाणी नहीं गला से सत्संग ये को प्राय 50-60 जन लोक बुझता से प्रधान शिक्षक महोदय से परिचालन कर दुला भाषण दौरान ये हूँ तापर मुझे गली
दुलाल को प्रश्न पचारि से कहले मोर टाइम नहीं काली आसबू दीक्षा मध्य नेली हठात जबरदस्त दीक्षा मत देले पैसा थिलान 5 पैसा देले तार ठीक मासे परे गोटे चिठी आसिला आई ठाकुर बाड़ी जीवा खड़गपुर को गली तांको सहित ठाकुर घर गली 3 दिन पई जाइछली ठाकुर सान्निध्य लाभ कली पाखरे से बसुले भितर बसुले से जो अनबद्ध देह ये परिवेश हे तंबाकुर गंध रजनीगंधा फूलर गंध ठाकुर परिवेश भी नाकेर जमी बाजी उठे किंतु ईश्वर प्राप्ति जीवन दरकार कथा मो जना नाला आ मनीष किंतु ईश्वर हूँ ये कथाटा बुझीपारि से भी बुझीपारि नी किंतु आसला बेले ठाकुर मत कहले बहुत किसी कथा मोर थिला आसला बेले कहले शास्त्रटा को ठीक रखबू भल पाठ पढ़ू परम पितार काम कर से बुझी नी परम पितार काम कौन आटा जमता करने को पड़ो कथा भी मुझे से जानी नी किंतु परम पितार काम जे भली मिठा परम पितार काम जे भली जीवन सार्थक हुए एक कथा अंतिम समय आज बुझी पारि जे मनीष जिते दिन न धरे न धरले जीवन कदापि सार्थक हुए ना जीवन को चिन्ही हुए ना गोटे कथा अच्छी देयर आर मेनी थिंग्स बिटवीन हेवन एंड अर्थ फॉर अस देन आर ड्रीम्ड इन योर फिलॉसफी एक कथाटा अच्छी तो सही कथाटा जो आम जो जगत बसवास कर जगत गोटे अलौकिक गोटे मिथ्या गोटे प्रतिबिंब मात्र चेतनार प्रतिबिंब आम बसवास कर असल जो जगत जो चेतनार जगत से जगत रे समग्र पृथ्वी सृष्टि से जगत रे परिवेश से जगत रे प्रवेश करबा होछि धर्मर उद्देश्य आ जगत रे से चेतनार विस्तृति भितर मनीष जिते तार चेतना को विस्तार विस्तृति करे से चेतन जगत रे जिते प्रवेश करे गुरुंकर कृपा गुरुंकर निर्देशित पथ धरी जिते गभीर विश्वास करे कर्म रे लिप्त हुए से चेतना जगत रे प्रवेश करिवार तार अधिकार घटे से बुझी पारे जे गुरुंकर कृपारु सब किसी संभव हो पारे गुरुंकर कृपारु सब संभव हो पारे से बुझे जे भगवान नहले जीवन रे समाधान मिलेनी तेणु ठाकुर कही सब समस्यार समाधान जानी शिष्ट प्रतिष्ठान यदि प्रत्येक मनीष असंख्य समस्या जर्जरित कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन के लिए उदास तुलसीदास कहले प्रत्येक मनीष आज दुख रे भोग कई तन दुखी कार धन संपद अच्छी सबु किछि अच्छी प्राचुर्यता अच्छी देहटा रोगग्रस्त देहटा ठीक नहीं शरीर असुस्थ सब बेले तन दुखी आज मनीष देखा जाउछि 80% लोक विभिन्न प्रकार रोग जर्जरित होइछन्ति तेणु तन दुखी कई सब अच्छी किंतु मन देहटा सुस्थ नहीं अरे देहटा सर्वापेक्षा माने विश्वासघातक बंधु ये जो देह ये प्रत्येक दिन हमको मृत्यु आड़ को नहीं जाउछि रोग जंत्रणा जर्जरित मृत्यु आड़ को हमको सब नहीं जाउछि तेणु आम सब बेले व्यस्त केमती बंचबी कोई मन दुखी मनरे दुख तार भी सब किछि अछि किंतु तार मनटा भल नहीं पिला कथा मानुनी स्त्री ठीक नहीं नाना प्रकार विशृंखला दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं सब किछि अछि किंतु देखा जाउछि केही काहारी नहीं सी दुखी आउ गोटे दुखी के ना धन पाई दरिद्र धन पाई सब ये 3 प्रकार दुख रे मनुष्य जर्जरित जोरे जोरे सब दुखी तुलसीदास कहले प्रत्येक मनुष्य आज दुखी तले सुखी के सुखी रघुवीर की दास जे राम को धरीची जे भगवान को धरी से ही सुखी तेणु से कह जाए धर्मात् सुखम तुम यदि धर्म चाह ताले सुखी होगापी
ধর্ম যদি হে অনন্ত সুখ কর অভিলাষ এক মনে সদা ভাব সেই শ্রীনিবাস। ତେଣୁ ଏଇ ମଣିଷ ଜୀବନ ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ନେଇକି ସେ ଆସିଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ସେ ଆସିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତୁମର କର୍ମ କରିବି, ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯୋଉମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ ମୋତେ ନେଇକି ଚାଲ, ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତୟସ୍ତମଂ ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟୁପାସତେ ତେସାଂ ନିତ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତାନାଂ ଯୋଗକ୍ଷେମଂ ଭାମ୍ୟହମ୍। যারা প্রাণে প্রাণে ডুবে থাকে, যারা আমাকে নিয়ে চলে, পরম পিতা তাদের প্রয়োজনের উপকরণ মাথায় জুগিয়ে দেন। যদি সেখানে মানুষ না থাকে তাহলে পরম পিতার তার প্রয়োজনের ভূতের মাধ্যমে তাকে দিয়ন্তে এই প্রতিশ্রুতি ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସ୍ମରଣ କରେ ନାହିଁ, ମନେ ରଖେ ନା। ମୁଁ ଯାକୁ ହୁଏ ସଦୟ ତାହାର କାହିଁ ଦୁଃଖ ଭୟ, ଭକତ ଜନେ ବସ ମୁହିଁ ତାର ରକ୍ଷଣେ ମର ଦେଇ, ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେ ଦେଇଥିଲେ। এই জীবনটা এতে সহজ এতে সুন্দর ହେଇଥାନ୍ତା, ଏତେ କାବ୍ୟମୟ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ସର୍ବପେକ୍ଷା ବଡ ଅଭିଶାପ, ଜୀବନର ସର୍ବପେକ୍ଷା ବଡ ଦୁର୍ବଳତା, ଅଜ୍ଞାନତା ଯେ ଆମେ ସବୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମଣିଷ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତାହେଲେ ସେ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ସମ୍ପଦ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସବୁ କିଛି ପାଇବାର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମ ମାନଙ୍କର ବଡ ଦୁର୍ବଳତା। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘଟଣା କହି ମୁଁ ମୋର ଜୀବନର କଥା, ମୋର ଅନୁଭୂତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଦୟା, ତାଙ୍କର କୃପା, ଯୋଉ କରୁଣା, ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖେ ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତେ, সেই ଯୋଉ ଉଦୟ ସାମଲ ଯେ ମୋର ବଡ ବାପା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଯଦି ଆସିନଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାର, ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମୋର ଘଟି ନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯୋଉମାନେ ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅସଂଖ୍ୟ ଅହଙ୍କାରୀ ଯୋଉମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କର କୃପାରେ ଯିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ଥ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅସଂଖ୍ୟ ତାର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ଜାଣୁ। এই ଯୋଉ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଠାକୁରକୁ ଧରି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସମାଜ କିଛି ପାଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଯେ ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘଟଣା ମୁଁ ବହୁତ ଦେଖିଛି, ଜୀବନରେ ଦେଖିଛି। ତାଙ୍କୁ ଧରି ନଥିଲେ ମୋର ସଂସାର ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ପୁତ୍ର ହରା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, କେତେ ଯେ କି ହେଇଥାନ୍ତା ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା କୁହେ, ମୁଁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି ଘଟଗାଁ ଯାଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ 4 ଜଣ ଗୁରୁ ଭାଇ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସୁବଲ ଭାଇ, ସେ ବିଜନେସ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ରହିଲୁ। ଗୋଟେ କଥା ସେ କହିଲେ, ତା ପୁଅ ଏବେ ଚାକିରି କରି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି। କହିଲା ଦାଦା ଏ ପୁଅଟି ମୋର ମରିଥାନ୍ତା ଠାକୁର ଯଦି ନଥାନ୍ତେ। ମାନେ କେମିତି ନା, ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିଲା ତା ନାକରୁ ପ୍ରବଳ ରକ୍ତ ବୋହିଲା, ବିଛଣା ଭିଜି ଯାଏ। ଡାକ୍ତରକୁ ନେଇ 7 ଜଣ ପ୍ରଫେସରକୁ ଦେଖେଇଛି। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି ଭଲ ହେଇଯିବ, ହୁଏନି। ପୁରା ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲି, ସବୁବେଳେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୁଏ, ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଶିଶୁ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ଶିଶୁ ଦାଦା କହିଲେ ୟାକୁ ଡେଲି ଗାଧି ଦେବୁ, ୟାକୁ ଡେଲି ଗାଧି ଦେବୁ। ଆଉ ଶିଶୁ ବାବା ଏଇଟାକୁ ପାଖକୁ ଗଲି, ସେ ବି ସେଇ ଏକା କଥାଟି କହିଲେ କି ଚାନ କରାବେ। ଅଥଚ ଡାକ୍ତରକୁ ୟା ଦେହରେ ପାଣି ଯେମିତି ନ ଲାଗେ, ପାଣି ଯଦି ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ। ଅଥଚ ଦାଦା କହିଲେ ଚାନ କରାବେ। ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, କାହା କଥା ମୁଁ ମାନିବି, ଡାକ୍ତର କଥା ନା ଦାଦାଙ୍କର କଥା? সাধারণত ডাক্তার কথা মানবি, କହିଲେ ডাক্তার দেখাবি, যা একটা ভালো ডাক্তার দেখাবি, কিন্তু চানটা করাইবি, স্নান করাইবু। আর ସବୁ 7 ଜଣ ଯାକ ଡାକ୍ତର କହନ୍ତି ପାଣି ଯେମିତି ନ ଲାଗେ। ମାନେ ଦୀର୍ଘ 6-7 ବର୍ଷ ତା ଦେହରେ ପାଣି ନେଇ ସେ କେବେ ଗାଧି ନାହିଁ। ତ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ପୁଣି ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇବେ, ଭଲ ଡାକ୍ତର। କୋଉ ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖେଇବି? ଟେମ୍ପୋରୁ ଓହ୍ଲେଇଛି,
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି କହିଲେ ଦାଦା କୋଉଠିକୁ ଯିବେ ଆପଣ ତ ସେ ପିଲାଟିକୁ ଧରିକି ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବେ ନା କାହା ପାଖକୁ ଯିବେନି ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର କହିବି ଆପଣ ସେଇଠିକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଡି ଡାକ୍ତର କହିଲା ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଟ ସବୁ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବିଲା କହିଲା ନା ମୁଁ ଯିବିନି କହିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ କରି କହୁଛି ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି ଆପଣ ତା ପାଖକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସିଏ ଆଉ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା ଏ ବିରକ୍ତ ହେଇକି କହିଲା ହଉ ଚାଲ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ ଲେଡି ଡାକ୍ତର ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଦେଖିକି କହିଲେ କହିଲେ ଆଗେ ତୁରନ୍ତ ଏଇନା ଏମିତି ପାଣି ଢାଳ ଯେମିତି ସେ କମ୍ପିବ କହିଲେ କମ୍ପନ ହୁଏ ତା ଦେହରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଥରିବ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଦାଦା ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଚାନ କରାବି ସେ ଗାଧେଇଲା ଗାଧେଇଲା ଥରିଲା ବହୁତ ଦିନ ଗାଧିନି 75 ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ଦେଲା ଭଲ ହେଇଗଲା ଦୀର୍ଘ 6-7 ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଫେସର ପାଖରେ ସେମାନେ ଦେଖେଇଥିଲେ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଦାଦା ଯଦି କହିଲେ ୟାକୁ ଚାନ କରେବି ଯୋଉଟା ଡାକ୍ତର ମାନେ ଅନ୍ତିମ ଡାକ୍ତର ଯୋଉଟା ସେ କହିଥିଲେ ସେଇ କଥାଟି ଦାଦା କହିଲେ ତାକୁ ଚାନ କରାବି ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷ ତେଣୁ ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ହାତରେ ତାଙ୍କ ନଖ ଦର୍ପଣରେ ଅଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ପଡୁନା କାହିଁକି ବିପଦ ଆପଦ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଅଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ ଆମର ଜଣେ ଏଠି ଋତିକ ଥିଲେ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଦା ସମୟ ହେଇଯାଉଛି ସେ ବହୁତ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏରିଆରେ ପରିଗଣିତ ସେ ଇଡି ଥିଲେ ଗୋଟେ ମାଇନ୍ସର ରୁଙ୍ଗଟା ମାଇନ୍ସର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଡାଇରେକ୍ଟର 1953 ମସିହାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ସେ ତ ତାଙ୍କର 70ରେ 1975 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା ଗଳାରେ ଟିକେ ଥର ବହୁତ ଆଗରେ ସିଗାରେଟ ପିଉଥିଲେ ବହୁତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ପାନ ବି ବହୁତ ଖାଉଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଲଙ୍ଗ ଇଏ ଟଲ୍ ଫିଗାର ବହୁତ ନିଶ ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମୀ ସେ ପୂର୍ବର କର୍ମ ଫଳ ହେତୁ ତାଙ୍କର ଥ୍ରୋଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା ପୁଅମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ପାଟନା ତାଙ୍କର ପୁଅ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ପଦରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମୋ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଥ୍ରୋଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପଠେଇଥିଲେ କବଲ ମାଇତି ଦା আমাকে ক্যান্সার হয়েছে কবল পাঠাবেন সে আমার একটা প্রেসিডেন্ট মধ্যে ଥିଲେ ବୋଲାଣିର ତ ସେ ଦାଦା ପାଖକୁ ଗଲେ ପତଳା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କେମୋ ନେବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି ପତଳା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି শিশি বড়দা তাকে দিয়ে গেলে আরে শ্রীবাস্তব দা কেমন আছেন শরীরটা পাতলা হয়ে গেছে না ঠাকুর আমাকে ক্যান্সার হয়েছে কেমন নিতে বলছে পাটনাকে ভীষণ ভয় লাগছে তাই কেমন নেওয়ার আগে আপনার পাখକୁ আসলে টিকে আশীর্বাদ নেবি করা দূর আপনার কিছুই হয়নি আপনার যদি ক্যান্সার হয় তাহলে ঠাকুর আমাকে কি বলবেন কি বড় খোকা তুই থাকতে থাকতে শ্রীবাস্তব দাকে ক্যান্সার হলো ভক্ত এবং ভগবানের কথা কাব্যাত্মক কবিতা ତେଣୁ କାବ୍ୟାତ୍ମକ ସ୍ୱରରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି এই কথাটিকে সুন্দর ভাবে তো কইলে আপনার ক্যান্সার হয়নি কলা না দাদা ওরা বলছে আমাকে কেমন নিছে না আমি বলছি আপনার হয়নি ক্রিকেট যে খেলা হয় কজন এম্পায়ার থাকে দুইজন কলা আমি সেই থার্ড এম্পায়ার আমি বলছি আপনার ক্যান্সার হয়নি মনটা টিকে খুশি যাও টিকে বড় লাগিলা দাদা কହୁଛନ୍ତି তথাপি তো ডাক্তার কথাটা ଅଛି মনে ভাবুଛନ୍ତି ডাক্তার ବି ତ କହିଛି ଭକ୍ତ ହେଲେ ବି ଅନେକ ସମୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୁଏ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ କେମୋ ନେବା ଆଗରୁ ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ କଲଚାର କରାଗଲା କହିଲା ନା ଏଟା ଘାଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି ଅଳ୍ପ ଟ୍ୟାବଲେଟ ଖାଇକି ଭଲ ହେଇଗଲେ there are many things between earth and heaven then are dipped in your philosophy ଆମେ ବହୁ କଥା ଜାଣୁନୁ ବହୁ ଘଟଣା ଅଛି ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ଆଉ ମଣିଷ ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି এই বিশ্বাস ନେଇକି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଚାଲେ ଜୀବନରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଯାର ସମାଧାନ ହୁଏନି ମୋର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲି ଡାକ୍ତର ମାନେ କହିଲେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ମାତ୍ର 15 ଦିନ ବଞ୍ଚିବ
ଶିଶି ଦାଦା କହିଲେ ବଞ୍ଚବେ, ହୋମିଓପାଥିକ ଖାवा ଏବେ ବି ଜୀବିତ ଅଛି। ତେଣୁ ଜୀବନକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ, ଏଇ ଜୀବନର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ, ଏଇ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବାକୁ ହେଲେ ଧନ ଜନ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏଗୁଡାକ ପ୍ରয়োଜନ, ଏଗୁଡାକ ତ୍ୟାଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡା ଦରକାର। ଦିନକୁ ଦିନ ଆମେ ଠାକୁର କହିଲେ ଜୀବনের লক্ষণ উত্তরকাণ্ড হলো বৃদ্ধি, এগুলা মায়া নୁହେଁ, এগুলা ସବୁ ଦରକାର। এইগুଡାକୁ ନେଇକରି ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ହବ ଆମକୁ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋପରି ସଂସାର ରାଖିବେ ନିତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମେର ସମ୍ମୁଖେ। তোর জীবনের সন্তান সন্ততি ধন ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କର, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲ। ଜୀବନ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହବ, ଜୀବନ ଆଲୋକମୟ ହବ, ଜୀବନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ହେଇଯିବ, ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହବ। ଏଛଡା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗତି ସୁଖ ପାଇବାର କିଛି ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଇଷ୍ଟ ଛାপিয়ে তোর জীবনে যার প্রয়োজন মুখর হবে সেই পথেতে সর্বনাশটি তোর তরিতে দাঁড়িয়ে রাখবে। ধন মান প্রতিষ্ঠা অর্থ এগুড়া পছরে যেতে যাইবু সেতে পাগল ହେଇଯିବୁ, କିଛି ବି ପାଇବୁନି। ଆଉ ମୋ ପଛରେ ଯେତେ ଧାଇଁବୁ ସବୁ କିଛି ତୋ ପଛରେ ଧାଇଁବୁ। Whenever you follow the world, nobody will follow you. And whenever you follow me, everybody will follow you. এইটাই জীবনের শেষ কথা, এইটাই জীবনের সার কথা। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବା, ଏଛଡା ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କର, ସତନାମ ଗ୍ରହଣ କର, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ କର। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହୁଛି ତୁମର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ କେହି ବାଧା ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ନେଇକି ଚାଲ, ମୋର କଥା କୁହ, ମୋତେ ନେଇକି ଚାଲ, ତୁମର ଜୀବନରେ ତୁମକୁ ଆଉ କେହି ତୁମର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଏ ଶେଷ କଥା, ଆମେ ମାନେ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ। ଏଇ କଥାଟିକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆମ ମାନଙ୍କର ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ଶୁଣୁ ବୁଝିପାରୁନା। ସେଇ କଥାଟିକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆମ ମାନଙ୍କର ଏଇ କଥାଟିକୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଶ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଦୋଳେଇ ଦାଦା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସମାବେଶ କରି ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣେଇ ମଣିଷକୁ ତାଙ୍କ ଦିଗରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଏଇ ମହାନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ ସେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ପ୍ରୟାସ ଚାଲୁ। ଆମ ଭଳି ମୂର୍ଖ ମଣିଷ ମାନେ ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଯଦି ତାଙ୍କ ଦିଗରେ ଆମର ଟିକେ ଯିବାର ଆକାଂକ୍ଷା ହୁଏ, ଏଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସେଇ ଯେଉଁ ସାଧନା, ଏଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏଇଟା ସଫଳ ହଉ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ବେଶୀ କହିପାରେନି, ମୋର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁରାଜ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ପୂଜ୍ୟ ଭବାନୀଦା ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମାଇତି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ଆମ ପାର୍ଶ୍ୱ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୁଳି ଧରିଲେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତିର କଥା ସବୁ ତାରି ସେଇ ଘଟଣାବଳୀ ସବୁ କିଛି କିୟଦଂଶ ଆମ ପାଖରେ ତୁଳି ଧରିଲେ। ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସିଏ, ଯୋଉ ତାର ଭିତରୁ କିଞ୍ଚିତ ସେ ଆମ ପାଖରେ ତୁଳି ଧରିଲେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନରେ ବିଜ୍ଞାନରେ ଗର୍ବରେ ଧନରେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଜୀବନଟା କିଭଳି ଦୁର୍ବିଷହ ହେଇଛି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଜଣେ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଜୀବନର ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଜୀବନର ସମାଧାନ ଅଛି, ଏ କଥା ନେଇକି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ତୁଳି ଧରିଲେ। ନିଜେ କିଭଳି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଇଥିଲେ, ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଘଟଣା ଭଳି ଯେ ଉଦୟ ସାମଲ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ, ଆଉ ତାଙ୍କର କଥାରେ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇ, ଆଉ ସେଇ ଉଦୟ ସାମଲ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭାଇ, ଯିଏ ଉଦୟ ସାମଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ 20 ବର୍ଷର ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିକି ସେ ଶତ୍ରୁତା ଦୂର ହୋଇକି ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏକନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ମାଇତିଦା ତାଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନୀତି ଦୁଲାଲ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ
ଆଉ ସେଇ କଥାରୁ କଥା ନେଇକିରି ଆଉ ତନ ଦୁଃଖୀ ମନ ଦୁଃଖୀ ଧନ ଦୁଃଖୀ ଏ ସମସ୍ତେ ଏଇ ତନ ଦୁଃଖୀ ମନ ଦୁଃଖୀ ଧନ ଦୁଃଖୀ କିନ୍ତୁ ସୁଖୀ କିଏ ଯୋଉଠି ଯିଏ ରଘୁବୀର ଦାସ ସିଏ ହଉଛି ସୁଖୀ ସେ କଥାକୁ ନେଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆମ ପାଖରେ ତୁଳି ଧରିଲେ ଆଉ ସେଇ ଘଟଙ୍ଗାର ସୁବଳ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ ଯାହାର ନାକରୁ ବହୁ ଭାବରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହଉଥିଲା ଆଉ ଅନେକ ଡାକ୍ତର ପାଖରେ 7ଟା ପ୍ରଫେସର ପାଖରେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଯେ ପୂଜ୍ୟପାତ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାତ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଏବଂ ବାବାଇଦାଙ୍କର ଏ ଯୋଉ କଥାରେ ଯେ ସ୍ନାନ କରିବ ଗାଧେଇବ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ସେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଡାକ୍ତର ମାନେ ବାରଣ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଯେଭଳି ଯେ ଭଗବାନ ଦୂତ ଭଳିଆ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରେଇକି ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ଏବଂ ସେଇ ଭିତର ଦେଇକି ସେ କିଭଳି ଏତେ ବର୍ଷର ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ ରୋଗ ନିରାକରଣ ହେଲା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଆମର ଯୋଉ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଦା ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ ଆଶିଷ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ରୁଙ୍ଗଟା କମ୍ପାନୀର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ତାଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ତୋଳି ଧରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଯେ କହିଲେ যে ঠাকুর যে বড়দা নিজে কইলে যে কি তুই থাকতে কি সে বাস্তবতা ক্যান্সার চলে যাবে এই যে কথা কইলে এবং শ্রী শ্রী বড়দা ମଧ୍ୟ থার্ড অম্পায়ার ହିଁ କହିଲେ ନା କ୍ୟାନ୍ସର ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ତାଙ୍କର କିଭଳି ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ କଥା ସବୁ ତୋଳି ଧରିଲେ ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ନେଇକି ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତାରି ଭିତରେ ସବୁ କଥା ତୋଳି ଧରିଲେ ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା whenever you follow the world no one will follow you whenever you follow me everyone will follow you ଆଉ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଇ ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ଏବଂ ଅନୁଭୂତିର କଥା ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ ଆମମାନେ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଭବାନୀ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିକି ଆମ ମନ ପ୍ରେରଣା ପୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ ଏଇ ଧାରା ହିଁ ଦାଦାଙ୍କର ଅବ୍ୟାହତ ଥାଉ ଏହା ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଲିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସଦୈବ ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବେହେରା ଆଇଏଫଏସ୍ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜ୍ୟୋତିମା ଶ୍ରୀମତୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସାହୁ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ସୌମ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଉପଲକ୍ଷେ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଚୌହାନୀୟ ରତ୍ନାକର ଭାଇ ଶ୍ରୀ ରତ୍ନାକର ନାୟକ ତାଙ୍କର ପୌତ୍ର ମନୀଷ ତାର 21 ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କର ଜାମାତା ମନୋଜ କୁମାର ମୁଦୁଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁକନ୍ୟା କନିଷ୍ଠା କନ୍ୟା ସଂଘମିତ୍ରା ଆଉ ଚିନୁ ତାର ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ହେଇଛି ତାର 21 ଉପଲକ୍ଷେ ନାମକରଣ ଉପଲକ୍ଷେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଦୈତାରିଦା ଠାକୁରଙ୍କ ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ ସମାପନୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ ହବ ଜୟଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ଗୁରୁର ନାମ ଜପ ନିର୍ବାର ଗୁରୁର ନାମ ଜପ ଅନିର୍ବାର ତାର ନାମ ବିନେ ମାନବ ଜୀବନ সকল অসার তার নাম বিনে মানব জীবন সকল অসার গুরু নাম জপ অনির্বার গুরুর নাম জপ অনির্বার অনুরাগের প্রদীপ জলে প্রেমের গঙ্গা জলে ভক্তি কুসুম চন্দনে আর নিষ্ঠা বিলদলে অনুরাগের প্রদীপ জলে প্রেমের গঙ্গা জলে ভক্তি কুসুম চন্দনে আর নিষ্ঠা বিলদলে মন তুলসী নিয়ে সজাও মন তুলসী নিয়ে সজাও পূজার উপচার মন তুলসী নিয়ে সজাও পূজার উপচার গুরু নাম জপ অনির্বার গুরু নাম জপ অনির্বার তার নাম বিনে মানব জীবন
সকলই আশা গুরু নাম জপ অনিবার নাম জপ আর কণ্ঠে বলো আমি তোমার দাস আমি জীবন দিয়ে করব পূরণ তোমার অভিলাষ নাম জপ আর কণ্ঠে বলো আমি তোমার দাস আমি জীবন দিয়ে করব পূরণ তোমার অভিলাষ প্রভু তোমার আদেশ পালন করাই তোমার আদেশ পালন করাই সাধনা আমার প্রভু তোমার আদেশ পালন করাই সাধনা আমার গুরু নাম জপ অনির্বাণ গুরু নাম জপ অনির্বাণ তার নাম বিনে নব জীবন সকলই আশা তার নাম বিনে নব জীবন সকলই আশা গুরু নাম জপ অনিবার হীরা মুক্তা মণি মাণিক বিভবরত আর কোন ধন নাই তো ভবে নামের মত হীরা মুক্তা মণি মাণিক বিভবরত আর কোন ধন নাই তো ভবে নামের মত এই নামে ধনী হয় যে জন এই নামে ধনী হয় যে জন ভাবনা কি বাতা প্রভু এই নামে ধনী হয় যে জন এই নামে ধনী হয় যে জন ভাবনা কি বাতা গুরু নাম জপ নির্বাণ গুরু নাম জপ নির্বাণ তার নাম বিনে মানব জীবন সকলই অসার তার নাম বিনে মানব জীবন সকলই অসার গুরু নাম জপ নিবার তার নাম বিনে মানব জীবন সকলই অসার তার নাম বিনে মানব জীবন সকলই অসার গুরু নাম জপ নিবার গুরু নাম জপ নিবার গুরু নাম জপ অনির্বার বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेम परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेम परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम पूजन्य विश्व कल्याण वैश्य श्री लक्ष्मी माँ की परम पूजन्य विश्व कल्याण वैश्य श्री लक्ष्मी माँ की परम पूजन्य विश्व कल्याण वैश्य श्री लक्ष्मी माँ की परम पूज्यपा जुगाचार्य श्री बड़दा की परम पूज्यपा जुगाचार्य श्री बड़दा की परम पूज्यपा जुगाचार्य श्री बड़दा की परम पूज्यपा आचार्य देव की परम पूज्यपा श्री आचार्य देव की परम पूज्यपा श्री आचार्य देव की सत्संग की सत्संग की सत्संग की वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्य पितॄन् वंदे मातृवर्गान् वंदे अहं दैवतम् वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की
हेमांगिनी माँ जय गुरु हेमांगिनी माँ जय गुरु विचित्र भाई जय गुरु